जय जगन्नाथ कहतु केमिति अछंती। प्रथमे इच्छा शक्ति चैनल तरफ हनुमान जयंती आपण समस्त को हार्दिक शुभकामना। श्री हनुमान ठारे एते बड़ कहीं जहा फल रे संकट मोचन कह जाए। कहीं को भी दुख बाधा परेशानी मन रे डर आसवा लगिले आमको सर्वप्रथमे भगवान हनुमान ही मन पड़ती। कहीं हनुमान बल को से समय रे यूज करा जाए जो समय रे बाकी सब जिनिस आमर सांग छाड़ी दे थाए। आज हनुमान जयंतीर पावन अवसर रे ये भिडियोटी रे मु आपनकु श्री हनुमानकर एपरि एक विशेष उपाय करने को कहबी जहाकू जदि आपण हनुमान जयंती दिन ठारू आरंभ करी 40 दिन पर्यंत पूरा मन ध्यान दे करदेले तो आपण विश्वास करंतु को भी बाधा विघ्न परेशानी आपनको छुई ही पारिबो नाही। हनुमान जयंतीर विशेष दिन हेई थाए हनुमानकर विशेष कृपा पाइबार समय। हनुमानकर कृपा पाइबा जीवन रे आपणकर सपोर्ट सिस्टम कमी अच्छी तो आपण हनुमान को ध्यान करंतु। आपणक जीवन रे साधन मिल पारुनी आपण हनुमान को ध्यान करंतु। कौनसी मोड रे आसी कौनसी कारणवशत निजको बहुत बड़ कमजोर फील करूछंती माने आपण परिस्थिति लढ़ी पारु नाहंती। आपणक जीवन रे जो सबु परेशानी संकट आसुची आपनको लागुची किए जेमिति आसी आपणक हाथ धरी भिड़ी आनुची सबु प्रकारर संकट मध्यरु बाहर को तो एभली समय मध्य आपण हनुमान को ध्यान करंतु। हनुमान को आपण पैसा पई ध्यान करिवे तो शायद आपणक धनर कृपा तो मिली पारिबो नाही हेले पैसार साधन जुटेइबा पई हनुमान को मने पकेइबे तो गोटे छाड़ंतु 10 साधन आसी जीवो। तेनु आपणकु ए जणाथिबा दरकार जदि आपण को देवता विशेष को आपण ध्यान करूछंती तो आपणकर प्रयोजन कोन सेठारे। जदि मंगल को शांति करिवार अछि तो तथापि हनुमानकर पूजार आवश्यक पड़ी थाए। एबे आसंतु जानिबा मंगलर विशेषता कौन। जीवन रे मंगल कार्य करिवार अछि तो मंगल, जीवन रे एनर्जी दरकार अछि तो मंगल, जीवन रे सिक्योरिटी दरकार अछि तो मंगल। ये सब गुण तो हनुमानकर उपासना द्वारा मिली थाए। सेइथि पई तो मंगलंकर जो इष्ट हेई थांती से हनुमान ही हेई थांती। सेइथि पई जीवन रे जेते बेले आपण घबरेई जानती आपण को कुआडे किछि देखा जाहे नाही तो हनुमानकर उपासना करंतु। आजिर ए वीडियो रे आमे ए विशेष आलोचना करिबा कि हनुमान जयंती रे केवल आपण हनुमान चालीसा को एक चमत्कार रूप रे केमिति यूज करि पारिबे जहा फल रे ए हनुमान जयंती आपणक पई गोटे यादगार चमत्कारी होई जीवो। जीवन रे सपोर्ट सिस्टम डेभलप हेबो आउ आपणक जीवन रे सिक्योरिटी आसीबो आउ सुरक्षा मध्य आसीबो। तेबे आसंतु सांग माने भिडियोटी को भल भाबरे सुनिबा बुझिबा आउ कार्य रे परिणत करिबा। सांग माने ए भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विनम्र निवेदन कि जदि आपण ए पर्यंत ए चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तो कृपा करी कि सब्सक्राइब निश्चय करिवे आउ बेल बटन दबेबा को केबे भी भूलिबे नाही। तो आसंतु आरंभ करिबा हमर ए आलोचना कि हनुमान जयंती को किभली भाबरे विशेष आमे करिबा। देखंतु प्रथमे तो आमे जानिबा कि हनुमान चालीसा ही काहेकि एपरि कहिबा को गले हनुमानकर तो आहुरी केते गुडिये मंत्र अछि आहुरी केते गुडिये पाठ मध्य अछि किंतु हनुमान चालीसा से सबुठारु एते विशेष काहेकि। हनुमान चालीसा एथि पई विशेष काहेकि ना हनुमान चालीसा सबुठारु प्रथमे तो एया हैला कि हनुमान चालीसार रचयिता तुलसीदास बड़ ही भावनार सहित एहाको लिखिछंती। आपण को भी देवतांकर पूजा करूछंती जे तांकर रचयिता सबुठारे एठारे तांकर भावना बड़ मैटर करि थाए आउ सेही परी जो भली भावनात्मक रूप रे हनुमान चालीसा लेखा जाइछि ना तार उदाहरण बड़ दुर्लभ आउ विरल मध्य देखिबा को मिली थाए। हनुमान को देवता मानकर गोटे श्राप थिला कि तांकर जो बल जो पराक्रम ताकत सेते बेले जाय से निजे भूली जाइथिबे जेते बेले जाय तांकर ताकत को तांकर बल को केही तांको मने न पकेई देबे। तेनु हनुमान चालीसा तांको तांकर ताकत आ पराक्रम को मने पकेइबार आपण मंत्र कहंतु किबा पाठ जहा भी कहंतु जा ध्यरे एपरि केते गुडिये दोहा अछि जहा कि हनुमान को तांकर बल विषय रे मने पकेई दिया जाइछि। जेमिति कि तुम उपकार सुग्रीव ही किना राम मिलाय राजपथ दिना कि हनुमान आपण तो सुग्रीवंकर भी उपकार करिथिले प्रभु श्री राम को मिलैथिले आउरी मध्य तांकु राजपद दियाइथिले। एई भली पूरा हनुमान चालीसा रे हनुमानकर सोई रहिथिबा बल को मने पकेई दिया जाइछि। हनुमान आपणक ठारे मो ठारे समस्तक ठारे विराजमान अछंती। सुप्त अवस्था शोइबा अवस्था रे
हनुमान चालीसा पढ़ी आमे खाली बाहर हनुमान को जागृत करि न थाउ निज भितरे बसिथिबा श्री हनुमान को मध्य जागृत करिथाउ। एबे हनुमान चालीसा रे किछि प्रसंग मु आपनकु कहूची किछि एपरि दुहा अछि कि किभଳି भाबरे से आपनक जीवन रे समस्या को ठीक करिबारे जोड़ा होइछंती। सबु सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रखे तो काहू को डरना कि हे प्रभु सबु सुख तो आपनकर शरण रे आसिले मिली थाए। आपण रक्षक अछंती तो आमको आउ डर कोथि पाई। जीवन रे आपनकु अज्ञातर भय अछि आपनकु भय लागुछि कि आपनक शत्रु परेशान करि पारे किछि क्षति घटाई पारे किछि एभଳି परिस्थिति सृष्टि करि थाई पारे कि आगकु आपनक मन रे एई भଳି भय जागृत होउछि। आपण डरिबा को बाध्य हेउछंती परेशान आपनकर बढ़ी जाउछि आपनकु किछि पैसा पत्र ऊपर नबा दबा ऊपर नै भय आपनकु सतौछि। तो आपण विश्वास करंतु हनुमान चालीसा पढ़ंतु आउ देखंतु श्री हनुमान किभଳି भाबरे आपनकर रक्षक पालटी जाउछंती। एबे ए भिडियो रे मु आपनकु आगकु किछि उपाय कहिबी कि ए हनुमान को जन्म उत्सव रे आपण हनुमान चालीसा को किभଳି भाबरे सिद्ध भाबरे करिवे जहा फल रे आपनकु भल फल प्राप्ति हेई पारिबो। आपनको ब्लैक मैजिक रो डर अछि आपनकु भूत पिशाचर डर अछि। एबे देखंतु भूत प्रेत पिशाच यांक भितर मध्य अलग अलग कैटेगरी रो अछंती। आमे माने खाली भूत पिशाच कहि ए कथा को टाली देई थाउ। भूत कोन हेई थाए ना हमर जो एनर्जी रो सॉफ्टेस्ट फॉर्म हेई थाए आउ पिशाच माने प्रेत प्रेत बहुत लाउड होई थांती। आउ जदी काहाकू प्रेत बाधा आसी थाए ना से मनीषर व्यवहार पूरा बदली जाई थाए से बड़ उग्र रूप धारण कला भली हेई थाए। स्पेशली जेतेबेले से भूत बाधा मनीष को आसी थाए तो मनीष धीरे धीरे तळकू खसी जाई थाए। तेनु से जो भी बाधा आसु जोथिरे मनीषर कंट्रोल न थाए जाहाकू मेडिकल साइंस किबा डॉक्टर डिफाइन करि पारंती नाही से परिस्थिति रे हनुमान चालीसा पढ़ंतु। भूत पिशाच निकट नहीं आबे महावीर जब नाम सुनाबे। विश्वास करंतु मन भितरे किंबा आपणकर तन भितरे भी ए प्रकार कौनसी बाधा विघ्न अर्चन देखा जाइछि ना हनुमान चालीसा ठारू बढ़िया औषधि दुनिया रे आउ कौनसी जिनिस नाही। आपण हनुमान चालीसा पढ़ुछंती तो आपण जो भी बाधार शिकार होउछंती आपनको औषध ठीक काम करिबा आरंभ करिदेबो ताकू दूर करिबा पई साधन मिलिबा आरंभ होई जिवो। आपण सत मानंतु मानव रूप रे बजरंगबाली आपणकर सहाय्य करिबा को आसी जिवे ए कथा को आपण निश्चय मने रखिबे। सेथि पई जीवन रे जेतेबेले मध्य एपरि कौनसी बाधा विघ्न अछि आपणक पई हनुमान चालीसा चमत्कार भावरे काम करिथाए। जीवन रे एपरि बहुत सारा समस्या अछि जाहाकू एका हनुमान चालीसार कृपा ही पारी करि देई पारे। आपण जीवन रे एपरि एक परेशानी रे फसी जाइछंती कि एक संकट रे फसी जाइछंती कि आपणको ता भितरु बाहरिबार मार्ग देखा जाउनी। एबे आपण पूरा हेल्पलेस फील करचंती तो देखंतु संकट ते हनुमान छोड़ाबे मनक्रम वचन ध्यान जो लाभे। आपण खाली हनुमान को भक्ति श्रद्धा भावरे मने पकांतु आपणको संकट रु पारी करिबा हनुमानकर दायित्व। आपण विश्वास करंतु एहाकू खाली मनरे करिबा दरकार पुणी आपण खुद निजे जानि पारिबे एहार किभଳି भावरे आपणको उपरे चमत्कार प्रभाव पडुची। हनुमान चालीसा एपरि एक चमत्कार पाठ जहा आपणको सबु प्रकारर संकट रु बाहर करिबार पूरा ऊर्जा अछि। बास खाली आपणको दरकार अछि कि पूरा निष्ठार सहित समर्पित मोड रे आसी हनुमान को सहित जोड़ी हे जांतु। जीवन रे आपणको तरक्की करिबार अछि आपण नोट करि नियंतु आपण गोटिए जागा रे ही रही जाइछंती बयस बढ़ी बढ़ी जाउछि हेले जीवन रे अपग्रेड हेई पारुनी तरक्की हेई पारुनी तो एहार गोटिए मतलब होउछि आपण निजको अपग्रेड करि पारु नाहांती दुनियार नजर रे बहुत बेसी यूजफुल होई पारु नाहांती। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दिन जानकी माता माता सीतांकर आशीर्वाद रु हनुमान पाखरे 8 सिद्धि आउ नव निधि अछि। सिद्धिया कौन हेई थाए ना जो गुण जहाको आमे सिद्धि करि थाउ। एबे टिके पूर्वर मु कहिली ना कि हनुमान को सिद्धि करंतु सिद्धि करिवार मतलब कौन हेई थाए ना कोनोसी पूजा रे कोनोसी जिनिस रे पारंगत हेई जिबा जहा फल रे से जिनिस आपनकर अभ्यास रे पड़ी जाय। तेनु आपण मानक पाखरे 8 सिद्धिया थिला महिमा लगिमा आपण ए सब को गूगल सर्च करि नियंतु आपनको 8 को 8 सिद्धिया मिली जिवो। एक सिद्धिर माने हेई थाए निजर आकार को बढ़ेइबा दूसरा सिद्धिर माने या हेई थाए निजर आकार को कमेइबा तीसरा सिद्धिर मतलब या हेई थाए कोठी भी जाई पहुंची
ବୁଝିବା, ନିଜର ମନର ଗତିରେ ଚାଲିବା, ଏଇଭଳି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 8ଟି ସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖାଇବା ଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ କରି ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ କରି କହିବା ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନେଲେ ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ବି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି। ଭାବନ୍ତୁ 8ଟି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଗୋଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ କେତେ ଗୁଣା ବଢ଼ିଆ ପୋଜିସନରେ ଆସିଯିବେ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣ କୋଉ ବି ସିଦ୍ଧିର କାମନା କରିବେ, ସେ ସିଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମେ ମାୟାବିତ ହେଇପାରିବାନି କି ଆମେ ଆମର ସାଇଜ ବଢ଼େଇବା, ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କମ୍ କରିଦେବା। ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଜିର ସମାଜରେ ନିଜକୁ କାମୟାବ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦରକାର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସିଦ୍ଧିଆ ସେଇ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନନିଧିଆ। ନନିଧି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଧିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଲା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବିଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଜାଣିବା। ଆପଣ ଜଳରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ, ଡେଟ୍ କହିକରି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ମନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା କରିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ମୋଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ନିଜ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେ ମୋଟିଭକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କଥାକୁ ୟୁନିଭର୍ସରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥାଉ। ଯାହା ବି ଆମେ କହିଥାଉ ଦୁନିଆର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଆବାଜ ଯାଇଥାଏ। ତ ପୁଣି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ତ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳ ହାତରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିବାସ ଅଛନ୍ତି ତାର ନାମ, ଆଉ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଅଛି 2024ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ କହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଜଣେଇ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଠ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଅଛି, ଏହାକୁ ଖାଲି ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଆପଣ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଜଳକୁ ଭୂମି ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କିପରି ଭାବରେ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଦେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଝୁଣା ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଘିଅର, ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟିଏ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ତ 2ଟି ଯାକ ଝୁଣା ଧୂଆଁ ଏବଂ ଘିଅ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସଂଖ୍ୟା ପାଠ କରିବାର କେତେ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନର ସଂଖ୍ୟା 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ ହେଇପାରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗିପାରେ। 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ପାଠ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ 108 କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାର ଅଧା ମାନେ 54 ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ହଉ ଆପଣ ଏହାକୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 40 ଦିନ ମଝିରେ କିଛି ଯଦି ଛୁଆଁ ଛୁତ୍ର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରିଚାଲିବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ଦିନ ଏ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ 40 ଦିନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ କିଭଳି ମନୋଭାବ ରହୁଛି, କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସୁସ୍ଥ 40 ଦିନ ପାଠ କରିବାରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସପୋଜ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ? ସେଭଳି କେସ୍ରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲା ଦିନ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବି ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ ସେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ବହି ଆପଣ ପାଇବେ ତ ମିନିଂ
ବାଲା ବହି ଆଣିବେ, କାହିଁକି ନା ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଚାଳିଶାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନର ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବି ଦିକ୍କତ ଆସୁଛି ନା ତାର କିଛି ନା କିଛି ବିବରଣୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସଙ୍କଟରୁ ଦୂର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦରକାର, ସେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୋଷଣରେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବିମାର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତ ନା ସେ ରୋଗ ହରେ ସବ ପୀରା। ଯଦି ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସଙ୍କଟ ସେ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ। ଯଦି ପ୍ରେତ ବାଧାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟ ନହିଁ ଆବେ। ଏଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କୋଉ ଲାଇନ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପୁରା ନିଜର ଭାବନା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। 40 ଦିନରେ ଏମିତି ଏପରି କିଛି ହେଇନି କି କାହା ଲାଇଫରେ କିଏ ଯଦି 40 ଦିନ ପାଠ କରିଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଫରକ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ପୁରା ଭାବନାରେ କୁହନ୍ତି ନା ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ତନ ଲଗେଇ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଳିଶା ପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଏହାର 5 ମିନିଟ ଚାଣ୍ଟିଂ ନିହାତି କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କୃପାରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜାଗୃତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ଅଛି ତ ଆପଣ 108 ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 54 ମାନେ 54 ଥର ବି ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ 21 ବାର କିମ୍ବା 11 ବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି 108 କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା 54 କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶାଟି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ନାମର ଜପକୁ ଇଗ୍ନୋର କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ ପାଠ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖିବା, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି କଥା ହେବା ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।